नमस्कार फ्रेंड्स, आसंतु बुलिबा को जिबा ओडिशा रे एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान रानीपुर झरियाल। यह केउठारे अछि एवं सेठारे कौन कौन देखिए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटीर शेष रे देखिए सेठारे थिबा एक चमत्कार पत्थर। से पत्थर रे कौन चमत्कार रही चलतु जिबा रानीपुर झरियाल। बर्तमान आम भवानीपाटना रानीपुर झरियाल जिबा। एटा भवानीपाटना रेलवे क्रॉसिंग पड़ला। ये रास्ताटा केसिंगा जावाक रास्ता। एठारो आम लेफ्ट साइड नुआ या बाईपास रोड जिबा। ये रोडटा जाकि मिसी आमर भवानीपाटना रायपुर हाईवे रोड मिसी। देखो बर्तमान आम भवानीपाटना रायपुर हाईवे रे पहुँची गलु। ये रास्ताटा रायपुर जाइए। एठू एबे आमे वर्तमान आगु को जिबा। प्राय 47 किलोमीटर आसला परे देखो यहाँ पड़ला चांदतरा छक। यहाँ हूँ आमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे जाउची चांदतरा। एठू आमे राइट साइड बुलिबा। चांदतरा सिंधई किला दे जिबा रानीपुर झरियाल। एठारो रानीपुर झरियाल हूँ आउ 12 किलोमीटर। देखो गला बेले एक छोट नदीटे पड़ो। नदी पार होकर आमको जावाक हुए। तापर पड़ो सिंधई किला। देखो यहाँ है सिंधई किला। सिंधई किला मेन रोड रे एबे आमे गले पड़ो रानीपुर झरियाल। देखो एठू ये छकरू हूँ रानीपुर झरियाल 4 किलोमीटर। ये रानीपुर झरियाल जीवा लगी तार गेट अच्छी। ये मंदिर को जीवार गेट सीधा गले आप कंटामांजी जीवे। एबे आम देखो यहाँ झरियाल गाँ एपटे। यहाँ हूँ रानीपुर झरियाल गेट। चलतु जीवा एबे। एपटे आम बर्तमान आसिलु। बर्तमान आम रानीपुर झरियाल रे पहुँची गलु। यही रास्ता दी एपटे आसलु। आम एठू 1 किलोमीटर गलापर पड़ो एक आ गोटे सुंदर मंदिर इंद्रलाठ मंदिर। यहाँ हूँ रानीपुर झरियाल। रानीपुर झरियाल दीटा गाँ मध्य ऐतिहासिक स्थानटी अच्छी। चलते एवं जीवा भितर को। रानीपुर झरियाल हूँ एक ऐतिहासिक स्थान जहाँकि ओडिशार बलांगीर सहर ठारू 104 किलोमीटर दूर रे एक पत्थर पहाड़ उपरे अच्छी 64 जोगिनी देवतांकर एक मंदिर। एठारे 64 जोगिनी को एक वृत्ताकार खोला स्थान रे पूजा करा जाए। भारत रे एपरि 4टी मंदिर मध्यरु यह गोटिए। प्लीज रिमूव योर शू आउटसाइड। ये आम आम चप्पल रखी दो। बर्तमान आम मंदिर को जीवा। आपण देखुचंते 64टी जोगिनी मूर्ति। यह एक तंत्रपीठ थिला। एठारे 64 जोगिनी को पूजा करा जाउथिला। मझे अच्छा यहाँ हूँ गोटे शिवंकर मूर्ति। तांकर 3टा मस्तक।
ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଲେ କେତେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକାଧିକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ହିଁ ମନ୍ଦିର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସୋମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୋମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସୋମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଲାଠ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ରାଣୀପୁର ଗାଁରେ ଅଛି। ଏଠାରୁ ଆପଣ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ସେହି ମନ୍ଦିରଟି। ଏଇ ଆଗେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଲାଠ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଇଟାରେ ତିଆରି, ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ନାଲି ଇଟାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଟାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇଟା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। 10th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଲକି ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ଚମତ୍କାର ପଥର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାଣୀପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ସେହି ଲକି ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ଚମତ୍କାର ପଥର ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର। ଚାଲନ୍ତୁ ପଥର ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର ବା ଲକି ଷ୍ଟୋନ୍। ଆକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ମାପ କରିବେ ସେ କେତେବେଳେ କମିବ ତ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କେତେବେଳେ ବି ଇଏ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ପଥର କୁହନ୍ତି। ଯେତେଥର ଆପଣ ଆପକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ ଇଏ କେତେବେଳେ ତ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଥିବ। କେବେ ସମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 19 20 21 22 23 24 26 ହେଇକରି ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ଭଲ କିରି ନା ଏଇଟା 2 3 4 5 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 ଆହୁରି ସେତିକି ଗଲା 27 ପାଖାପାଖି ଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।